अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमें सिंध फ्लड की कवरेज आर्जी तौर पर आज के दिन के लिए मुनक़ता करनी पड़ी। कल आप सांगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम देख पाएंगे। इसकी वजह यह है कि आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। अमेरिका शायद पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर हमला कर सकता था, उसने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद लगता यूँ है कि उसने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ बिलखुसूस नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान के कुछ हिस्से के ऊपर अटैक करने का बाकायदा मंसूबा बना लिया है। आज एक सेनेट की हेयरिंग में जो चेयरमैन है यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलन, उन्होंने दो इल्ज़ामात लगाए। इनको इल्ज़ामात नहीं कहना चाहिए, उनको बाकायदा एक केस कहना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की हेयरिंग्स के अंदर बाकायदा ओथ के तहत बात की जाती है और ये हेयरिंग जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रही थी। इसमें उन्होंने कहा कि जो हक्कानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क, वो पाकिस्तान की आईएसआई की एक अमली तौर पर एक दायां बाजू के तौर पर काम करता है, और ना सिर्फ दाएं बाजू के तौर पर काम करता है बल्कि इसी नेटवर्क ने आईएसआई के कहने पर और आईएसआई के सपोर्ट के साथ 11 सितंबर को जो ट्रक बॉम्ब अटैक था वो भी हम उसमें मुलव्वस था। इसके अलावा आईएसआई के सपोर्ट के साथ हमारी एम्बेसी पर भी उन्होंने अटैक किया, और साथ मुलन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि जिससे मुराद कि हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई दोनों इन्वॉल्व थे 28 जून को जो काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर अटैक हुआ था। हम आपकी याद दहानी करवा दें, जब हिंदुस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक स्टोरी की थी जिसके आखिरी पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी ने बराह रास्त ये सुपरवाइज किया है ये अटैक इंडियन एम्बेसी पर, और इंडियन का कहना था कि हमें ये तमाम मालूमात जो हैं अमेरिकन ने फराहम की। लेकिन एडमिरल माइक मुलन के इस बयान के बाद यह ऐन मुमकिन है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के ऊपर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली हो। अगर यह हमला हुआ तो किस जगह पे होगा, आपके सामने इस वक्त हम मैप दिखाना चाहते हैं। वो टेंस बॉर्डर सिचुएशन जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम हमेशा लगते रहे हैं वो इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तान का तमाम बॉर्डर रीजन जो है अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और कितना क्लोज कनेक्शन है। हक्कानी नेटवर्क मुबैना तौर पर अमरीकी इल्ज़ाम के मुताबिक इन इलाकों में काम करता है और यहाँ पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीरामशाह के इलाके में से ऑपरेट करते हुए या बाज़ जगहों पर ये भी खबरें आती हैं कि शायद दूसरी एजेंसीज में भी उनके ऑपरेटर्स मौजूद हैं, यहाँ से प्लानिंग करते हैं और अमेरिका की अफवाज के ऊपर ये वहाँ पर जाकर हमले करते हैं। ये इंतहाई संजीदा इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम से बढ़कर ये एक मुकदमे की कैफियत इख्तियार कर गया है। हम ज़रा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का तज्ज़िया इसके ऊपर लेना चाहेंगे शुरू में, और उसके बाद अपने भी ख्यालात आपके सामने रखेंगे। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कसूरी साहब, ये एडमिरल माइक मुलन बहुत फोर्थराइट तीखे अंदाज में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी उनकी ब्रीफिंग, और उन्होंने दो ही बातें की जो मैंने तफसील से बयान कर दी। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस? ये आम सा कोई बयान है या इसके अंदर कोई आपको नया पहलू नजर आता है? नहीं, आम सा तो बयान ये कतन नहीं है जी, ये तो बहुत एक सीरियस बयान है, और मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि अभी तक अमेरिका ये करता रहा है कि कोई ना कोई उनके जो अगर आप बयानात को गिन लें तो सैकड़ों की तादाद में होंगे जिनमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है कोऑपरेशन की, और साथ साथ ये कहा है कि मजीद कोऑपरेशन की पाकिस्तान की तरफ से हम तवक्को करते हैं। लेकिन ये तो मोर और लेस इस किस्म का है जैसे कि उन्होंने प्लान किया हो कुछ एक्शन का, उसका जवाब बना रहे हैं, और मेरे लिए ये नाकाबिल फहम है। ये तो ठीक है अमेरिका हमला कर सकता है उसको उसकी लेकिन एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन जो उसके अहदाफ है अफगानिस्तान में वो तो कतन हासिल हो ही नहीं सकते। आपने देखा ये कोशिश हो रही है, अखबारों में भी आया है कि जी वो उज़्बेकिस्तान में नॉर्दर्न नेटवर्क जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया से जो अपने लिए वो कुमक पहुंचाते हैं वो पहुंचाएंगे सप्लाई लाइन। लेकिन अगर सप्लाई लाइन ढूंढ भी लें जो कि आसान नहीं होगा,
تو پاکستان کا سبسٹیٹیوٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو کم از کم 1000 بیانات پچھلے 4-5 سال میں امریکن تھنک ٹینکس, پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ویریس ڈیپوزیشنز میں یہ آ چکا ہے. میں اس لیے بہت حیران ہوں اور یہ ایک بہت ڈینجرس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. میں آپ کو قطع کلامی کرتا ہوں, لیکن آپ کے نقطے کے اوپر رہتے ہوئے میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور میں شاہ محمود قریشی جو فارمر فارن منسٹر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت وہ بھی لائن پر موجود ہیں. قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اسٹے ود اس آن لائن. قریشی صاحب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہمیں حیرانی ہو رہی ہے, جنرل مشرف کے دور سے پاکستان کے اندر یہ بحث چل نکلی تھی کہ امریکہ کے اصل اہداف افغانستان کے اندر نہیں, اصل اہداف جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں, اور سلولی یہ بحث جو ہے وہ جڑ پکڑ دی گئی پاکستان میں بہت طویل عرصے تک. بلکہ جب تک ریمنڈ ڈیوس کا کیس نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر بڑے بڑے جغادری تجزیہ نگار اس کو کبھی کبھی کنٹمپچوسلی ڈسمس بھی کر دیتے تھے, کہتے ہیں کانسپریسی تھیری ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری حیرانی کی وجہ اس وجہ سے بھی بن رہی ہے کہ ہم امریکہ کے افغانستان کے اندر ایجنڈے کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک آدمی جب انگریزوں کی ایک عادت ہے, وہ جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اف آئی ور یو, تو ایک اسمپشن ہو جاتی ہے, دا مین آن دا کلیپم اومنیبس, وچ مینز ایک کوئی ریشنل قسم کی اپروچ ہے. اگر کوئی ارریشنل اپروچ اڈاپٹ کر لے تو وہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ریشنلٹی کی کوئی بھی ایسی بیسس نہیں ہے, کوئی اسمپشن نہیں ہو سکتی جس میں امریکہ یہ سمجھے کہ پاکستان پہ ایک حملہ کر سکتا ہے کسی بھی علاقے پہ, 200-250 بندہ جس میں مر جائے گا, شہید ہو جائے گا, اور اس کا کوئی پاکستان کے پبلک اوپینین پہ ریاکشن نہیں ہوگا. تو امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ لیٹس اسیوم کر لیں, امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ پاکستان کی پبلک اوپینین سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور ہر طرف ہنگامہ مچ جاتا ہے, ایمبیسی کے اوپر حملہ, کیا نقصان کیا ہے امریکہ کا؟ جی ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, امریکہ کو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان صرف یہ ہے کہ افغانستان از اے پکنک, جو اس کے نتیجے میں اگر پاکستان کی گورنمنٹس ڈیسٹیبلائز ہوتے ہیں, کیوٹک سچویشن پیدا ہوتی ہے, نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے, پہلے آلریڈی ان کو یہ جو ہے ایک وہ ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہیں اس پہ بحث کہ اگر پاکستان کے ویپنز فلاں کے ہاتھ میں آ گئے, فلاں کے ہاتھ میں, جب ایک ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں, جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو آپ کو پتا ہے کتنے پیسے دیے تھے انہوں نے کئی سٹیٹس کو سینٹرل ایشیا میں کہ وہ اپنے ویپن سے دستبردار ہو جائیں. تو کیوس پھیلا کے قصوری صاحب, کیوس پھیلا کے دنیا کو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کی طرف توجہ مبذول کروا کے کہیں گے جی اس ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے, نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے, تو ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا. نہیں, اس سے تو نہیں ہو سکتا نا جی, اس سے ان کی خواہش کا تو اظہار ہو گیا. ایران کا یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے, اور اگر پاکستان میں انہوں نے وہ کیفیت پیدا کر دی جنونی عوام میں, تو اگر یہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور پاکستان اتنا تنہا نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے کہ جو آپ, ٹھیک ہے آپ کا ضرور یہ سوال پوچھیں, میرا نہیں خیال کہ اتنے یہ عقل سے بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹیبلائز ہو جائے, پاکستان میں کیوس ہو جائے اور اس میں افغانستان سٹیبلائز ہوگا اور ان کو کوئی فائدہ ہوگا. افغانستان کمپلیٹلی ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. قریشی صاحب سے میں ذرا بات کروں.